Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kaifa halukun? Oh iya dong. Alhamdulillah saja. Bi khairin alhamdulillah. Alhamdulillah, saudara. Alhamdulillah. Baik, kita mulai materi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Subhanaka ya Rabbi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna tilawatan sahiha wa tilawati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita masuk pada qalb ya. Qalb itu artinya kalau di kita biasa kita kenal dengan iklab ya. Nah, iklab. Nah, mengganti bunyi nun sukun menjadi mim sukun ya dengan gunnah yang sempurna atau gunnah kamilah ya. Jadi di sini ada nun sukun. Jadi cluenya itu yang pertama ada nun sukun ya. Kemudian bertemu dengan huruf ba. Ya. Bertemu dengan huruf ba. Nah, jadi hanya satu pada iklab ini hanya pada satu huruf. Hukum nun sukun kalau dia bertemu dengan huruf ba saja ya, maka nunnya ya, bunyi huruf nun itu diganti dengan mim sukun ya. Nah, itu yang jadi syahidnya ya, itu yang jadi materinya di sini ya. Sehingga ada proses membalikkan ya. Proses, makanya qalb itu dia mengganti, membalikkan ya. Mengganti bunyi. Jadi nun sukun diganti dengan huruf mim. Ya. Jadi nanti akan datang namanya juga ikhfa syafawi ya. Tapi ikhfa syafawi itu dia mim sukun dengan huruf ba ya. Nah, tapi kalau iklab ini dia nun sukunnya dengan huruf ba. Nun sukun dengan huruf ba. Nah, apa yang membedakan nanti ikhfa syafawi dengan iklab itu ada pada proses. Ya. Jadi yang membedakan itu adalah proses terjadinya ya. Kalau tadi untuk iklab itu nun sukun dulu ya, nun sukun dulu, kemudian bertemu dengan huruf ba, otomatis berubah ya, bunyinya dibalik menjadi bunyi huruf mim. Nah, contohnya mim ba'di. Jadi ini pertamanya ya, bacaan pertamanya seperti ini. Min ba'di, min ba'di, min ba'di. Ini bacaan pertamanya. Setelah diberikan hukum nun sukun, maka sudah menjadi mim ba'di. Mim ba'di. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa huruf mim yang dijadikan pengganti bunyi? Nah, ya. Kenapa huruf mim yang digantikan pengganti bunyi, yang dijadikan pengganti bunyi huruf nun? Nah, karena
huruf mim ini dia berada pada pertengahan, ya. Huruf mim pertengahan antara makhraj huruf ba, ya, dengan makhraj huruf nun, ya. Kita tahu kalau huruf mim ini dia punya dua makhraj. Sahih? Betul atau tidak? Betul. Betul ya. Coba makhrajnya yang pertama di mana? Di bibir. Bibir Bibir. atas ya. Kedua bibir ya. Kedua bibir Kalau ya. kedua bibir berarti makhrajnya menyerupai huruf apa dari sini? Ta. Huruf apa? Ini, yang dua ini. Huruf apa dia? Huruf ba. Huruf ba ya. Ba dan nun ya. Huruf Ba. ba arti dari segi makhraj bibir dia sama-sama dengan huruf ba. Sekarang makhraj yang kedua yang dimiliki huruf mim apa? Khaisum. Bibir. Khaishum ya. Tadi kan bibir, yang kedua khaishum ya. Maka khaishum ini dia menyerupai makhraj huruf apa? Nun. Huruf nun. Jadi seperti itu ya. Mengapa huruf mim? Karena dia berada di pertengahan. Makhraj menyerupai huruf ba secara famawi ya dari bibir, dan secara khaishumi menyerupai huruf mim. Tamam, bisa difahami sampai sini ya. Itu. Oke. Kemudian untuk gunnahnya, karena gunnah di sini sebagai sifat juga bukan sebagai makhraj. Maka kita berikan tingkatan gunnah yang ketiga, yang kamilah ya. Tingkatan gunnah yang ketiga yaitu kamilah. Durasinya berapa? Berarti durasinya 2 sampai 3 harokat. Ya, itu untuk tingkatan gunnah pada iqlab. Oke, sekarang kita latihan. Ustazah Afwan, boleh Iya, tanya Ustazah? boleh. Iya, apakah ini hanya berlaku untuk nun sukun, kalau tanwin tidak ya Ustazah? Nun sukun dan tanwin. Ya. Nun sukun dan tanwin ya. Karena mereka satu paket. Kalau dia tanwin seperti ini ya. Karena tanwin itu sebenarnya kan nun yang sukun. Ini kan bacanya bacanya kan an ya kalau misalnya dia. Tapi bedanya kalau nun sukun itu dia terbaca ya, terbaca dari segi lafaz dan makna hurufnya ya. Kalau huruf tanwin dia hanya berupa simbol ya. Yang ini hanya berupa simbol. Jadi kalau kita bicara mengenai hukum nun ya, hukum nun, maka tanwin juga diikutkan ya. Ya, berarti tanwin juga ikut itu. Tanwin juga diikutkan ya. Jadi kalau kita bicara hukum nun sukun, berarti tanwin juga diikutkan. Ya situ ya. Nah, sebagaimana kita telah pelajari di awal sebelum kita belajar tentang izhar. Bahwasanya dulu itu saya pernah paparkan apa perbedaan nun sukun dan tanwin, persamaan dan perbedaannya. Masih ada enggak materinya ini? Ya, mungkin sudah lupa ya. Lupa Ustazah. Nah, jadi kalau kita bicara materi nun sukun, otomatis tanwin juga ikut di dalamnya karena mereka satu paket. Baik. Saya Oke, Iya kita Ustazah. barakallahu fiik. Kita latihan ya. Tafadholi yang pertama Ibu Suryani.
Ustazah, Ana duluan. Ustazah, boleh. Ana yang pertama, Ustazah, soalnya Boleh. kami makan. Ya. Nah. Yang dari awal ini, Ustazah. Iya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba ya-nya jangan dipantau syaitoni. Oh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afdal. Mim ba'di yamba'u yambu'an Lanjut ke bawah. bi'adzabim ba'isin Ahsan. wa barram biwalidati Tamam. mimma tumbitul ardu dolalam ba'idan Baknya tipis kan ya, ba'idan. dolalam ba'idan Ahsan. sami'am basiron Coba ainnya tipiskan lagi. Sami'am sami'am basiron John om. Sami'am. sami'am masih tebal itu saja. Iya, masih coba sambil meringis enggak apa-apa. Sami'am basiron afdal, lebih baik. qalu ya wailana man ba'atsana Ahsan. ayatum bayyinatun Alirkan ya-nya. lah Bayyi. bayyi ayatum bayyinatun Ahsan. la khabirum basirun Coba-nya tipiskan lagi. Basir. basirun la khabirum basirun masih tebal Jangan itu saja basir. basirun basir Ya. khabirum bima ta'maluna Ainnya tipiskan lagi. Ta'maluna. khabirum bima ta'maluna Ahsan. Dollu dolalam ba'idan Lagi. Dhalalam ba'ida. Dollu Dua harokat. Dollu dolalam ba'idan Ahsan. Qawlam balighan Faja'alnahu sami'an basiran Lagi tipis. Faja'alnahu sami'am. Faja'alnahu sami'an basiran Hu-nya tidak panjang. Faja'alnahu sami'am. Faja'alnahu sami'an basiran Ahsan. Bal huwa ayatum bayyinatun Jangan terlalu ditekan huruf ya-nya. Bayyinatun. Bal huwa ayatum bayyinatun masih tertekan itu saja Iya, masih kuat ya. Bayyi.
Karena ini dia mengalirkan suara. Bayinatun. Bayyinatun. Ahsan. Hadhi afdal. Man ba'athana. Mm-mm. Innahu bikulli syai'in basirun. Kafnya di depan. Bikulli. Kulli. Innahu bikulli. Tahan. Nun tasydid ditahan. Ya. Innahu bikulli. Lagi. Innahu. Innahu bikulli syai'in basirun. Nun bertemu dengan huruf ba. Ya. Astagfirullah. Syai'im. Syai'im ya. Innahu bikulli syai'in basirun. Bikulli syai'im. Bikulli syai'im. Bikulli syai'in basirun. Ya, ahsanti hasbuki. Barakallahu fiki. Barakallah. Amin wa iyyakum khairal jazaa. Selanjutnya Ibu Suryani, tafadholi. Yang di bawah saja? Tidak, yang masih yang tadi. Oh, ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ba'di Ahsan. yambu'an bi'adabim ba'isin Ahsan. wa barram biwalidati. Monyong dulu. Biwalidati. Wawunya monyong dulu. Wa barram biwalidati Ahsan. mimma tumbitul ardu Do-nya ditekan. ardu Afdal. dolalam ba'idah Ahsan. sami'am basiron Ainnya lagi. Sami'am basiroh lagi shadnya. Basira. sami'am basiroh Lagi basiron basiron lagi Ahsan. saja. Qalu ya wailana man ba'asana Ahsan. ayatum bayyinatun. Coba sekali lagi. Ayatum bayyinatun. Bayyinatun. Ayatum bayyinatun. Ahsan. La khabirum basirun. Ba tipis. Basirun. La khabirum basirun. Basirum. Afdal ini lebih baik. Khabirum bima ta'malun. Bima ta'ainnya dialirkan. Ta'malun. Khabirum bima ta'malun. Lagi coba. Ta'malun. Ahsan.
Dollu dolalam ba'ida. Huruf dotnya lagi ditekan di bagian tepi lidah belakang ya. Dollu. Dollu. Lagi. Dollu. 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 Lagi. Dollu. Dollu. Hmm. Dollu dolalam ba'ida. Iya, afdal. Qawlam baligha. Faja'alnahu sami'an basira. Sami'an basira. Sami'an basira. Basri. Basi, Basira. basi, basira. Lagi. Basri. Basira. Ahsan. Basira. Ini huruf-huruf tebal ya, seperti sodod. Ya, ini masih dilatih lagi. Lanjut, Bal huwa ayatum bayinatun. Ahsanti. Man ba'asana. Lagi ainnya. Ba'athana. Man ba'asana. Sa ujung lidah keluarkan. Man ba'asana. Afdal. Innahu bikulli syai'im basirun. Lagi basirun. Basri. Basirun. Afdal. Ahsanti. Barakallahu fiki. Nanti dilatih terus ya. Ya Ustazah, jazakallahu khairan Ustazah. Amin wa iyyakum. Selanjutnya Faizah Yusuf ya. Fadhali. Ya, Ustazah. Bi'adzabim bi'adzabim ba'isin. Sinnya dijelaskan sopirnya. Ba'isin. Ya, Ustazah. Bi'adzabim ba'isin Imam. wa barram biwalidati. Tahan. Wa barram 2-3. Wa barram biwalidati. Biwalidati. Wa barram biwalidati. Ahsan. Mimma tumbitul ardu. Tahan lagi mim tasydidnya. Mimma tumbitul ardu. lagi. Mimma tumbitul ardu. Mimma tumbitul ardu. Coba di sini tumbitul biasa. Tumbitul ardu. Ahsan. Dhalalam ba'idan. Tamam. Samiyam basiran. Ini jelaskan sami'am. Sami'am basiran. Tamam. Qalu Ya wailana. Qalu ya wailana man ba'asana. Ini enggak panjang. Mamba'asana. Man ba'asana. Tamam. Ayam ayatum Ayatum. ayatum Panjang. Ayatum. ayatum bayinatun.
Lagi. Ayatum bayyinatun. Ayatum bayyinatun. Ahsanti. La khabiru. La khabirum. La khabirum basirun. La khabirum basirun. La khabirum basirun. Ahsan. Khabirum bima ta'malun. Tahan sedikit. Khabirum bima. Khabirum bima ta'malun. Ahsan. Dalu. Lam tasydid. Dallu. Dalu dolalam ba'idan. Tahan. Dalalam ba'idan. Dalu dolalam ba'idan. 2 harokat. Dallu dalalam ba'ida. Dalu dolalam ba'idan. Dal. Qawlam balighan. Faja'alnahu samiyam basiran. Lagi. Hunya ndak panjang. Faja'alnahu sami'am. Ainnya dijelaskan ya. Sekali lagi. Faja'alnahu sami'am. Jangan panjang husami. Husami'ah. Nah. Faja'alnahu sami'am basiran. Lagi. Nahu sami'ah. Faja'alnahu sami'ah. Faja'alnahu sami'am basiran. Ayo, afdal. Bal huwa ayatum bayyinatun. Lagi. Ayatum bayyinatun. Bal huwa ayatum bayyinatun. Huwa ayatu. Huwa ayatu. Bal huwa ayatum bayyinatun. A-nya panjang dulu. Huwa ayatum. Huwa ayatum bayyinatun. Ahsanti. Mam ba'asana. Man ba'athana. Tamam. Lanjut. Innahu bikulli syai'in basirun. Biku. Kafnya di depan. Bikulli. Innahu bikulli syai'in basirun. Sofirnya ya. Basirun. Innahu bikulli syai'in basirun. Ya, tamam. Ahsanti. Barakallahu fiki. Barakallah Ustazah. Syukran Ustazah. Afwan. Selanjutnya Ibu Isna ya. Ummu Gandhi. Tafadhali. Assalamualaikum Ustazah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ummu ya? Alhamdulillah Ustazah sehat. Tafadhali Ummu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Lagi Bismi- minasyaiton. Jangan dipantul syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi minasyaiton. Minasyaitonir rajim. Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'adabin ba'is. Yang pertama huruf ain, yang kedua huruf hamzah. Bi'adzabim ba'isin. Bi'adabin ba'isin. Bi'adzabim Bi'adabin bim bi'adabin ba'isin. Wabarrom biwalidati. biwalidati. Wabarrom biwalidati. 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 Tamam. Mimmatum bitul ard. Nah, yang pertama sudah betul itu. Mimmatum bitul. Mimmatum bitul ard. Ahsan. Dolalam ba'ida. Dotnya ke belakang lagi ditekan di tepian belakang. Do. Lidah. Do. Dolalam ba'ida. Nah, bukan do. Coba digigit lagi lidahnya. Dolala. Do. Lagi tekan yang kuat. Do. Tekan yang kuat. Tidak boleh ujung lidah keluar. Do. Tekan yang Do. Dolalam ba'ida. Afdal. Sami'an basiron. Lagi. Basiron. Sami'an basiron. Ahsan. Qalu ya wailana man ba'asana. Lagi. Qalu ya wailana. Qalu ya wailana man ba'asana. Lagi. Qafnya ke belakang lagi Qalu ya wailana. Qalu ya wailana man ba'asana. Man ba'athana. Sa ujung lidah keluarkan. Oh ya. Man ba'athana. Lagi. Ba'a. Ainnya ditekan. Qalu ya wailana man. Qalu. 2 harokat panjang. Qalu ya wailana man ba'athana. Ini kepanjangan. Lagi. Qalu ya wailana man ba'athana. Qalu ya wailana man ba'as. Jangan wailana. 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 Qalu ya wailana man ba'asana. Nah, masih kepanjangan di sini, Qalu ya wailana. Qalu ya wailana man ba'asana. Ahsan, naknya 2 harokat. Man ba'athana. Man ba'athana. Tamam. Ayatun bayyinatun.
lakhabirun basirun. Sodnya tebalkan. Basirun. Lakhabirun basirun. Tamam. Khabirum bima ta'malun. Ahsan. Dallu dolalam ba'ida. Lagi. Dallu dolalam. Dallu dolalam ba'ida. Kepanjangan. Dallunya kepanjangan. Dallu dolalam ba'ida. Ya, mumtazah. Qawlam balighun. Balighan. Qawlam balighun. Lagi. Ghainnya bagaimana? Balighan. Qawlam balighun. Qawlam. Qawlam balighun. Balighan. Balighun. Ya, mumtazah. Waja'alnahu sami'an basiron. Fa-nya lagi dialirkan udaranya, kemudian faja'alnahu. Hu-nya tidak panjang. Waja'alnahu sami'an basiron. Lagi perhatikan panjang pendeknya. Faja'alnahu sami'am. Faja'alnahu sami'an basiron. Ya, tamam. Bal huwa ayatum bayyinah. Ayatum. Bal huwa ayatum bayyinatun. Ahsanti. Man ba'asana. Innahu bikulli syai'in basir. Isnya bikulli syai'im. Innahu bikulli syai'in basir. Jangan basir. 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 Innahu bikulli syai'in basir. Basir. Lagi S biasa. Basir. Basir. Mumtaz. Hakada. Masya Allah. Syukran. Jazakallahu Ustazah. Iyakum. Tayyib. Selanjutnya Ummu Aldi ya. Fadhali Ummu. Ya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lamnya dibuka. Billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tamam. Bi'adzabim ba'isin. Tamam. Wa barram biwalidati. Ahsanti. Mimma tumbitul ardu. Mi-nya jangan ditarik ya. Mim. Itu menarik. Mimma tumbitul ardu. Ahsan. Dhalalam ba'ida. Sami'an basira. Jamil. Qalu ya wailana min ba'athana. Min fathah. Man ba'athana. Qalu
qalu ya wailana man ba'athana. Tamam. Ayatum bayinatun. Ahsanti. La khabirum basirun. Tidak panjang. Basirun. La khabirum basirun. Tamam. Basir. Basir. Khabirum bima ta'malun. Iya, ini dialirkan, tipiskan. Ta'malun. Khabirum bima ta'malun. Dan khabirum bima ta'malun. Afdal. Dhallu dhalalam ba'ida. Ahsan. Qawlam baligha. Lagi ghainnya agak dekat lagi sedikit. Baligha. Qawlam baligha. Afdal. Faja'alnahu sami'an basira. Hati-hati ke hidung suara ro-nya. Basira. Faja'alnahu sami'an basira. Aywa. Nahu juga ya Ummu. Faja'alnahu. Coba sekali lagi. Faja'alnahu sami'an basira. Ini ahsan, tapi hu-nya jangan dipanjangkan. Faja'alnahu sami'an basira. Afdal. Insyaallah. Bal huwa ayatun bayinatun. Tamam. Man ba'athana. Ahsan. Innahu bikulli syai'in basirun. Tamam. Ahsanti. Barakallahu fiki. Insyaallah. Barakallah. Jazakillahu khairan Ustazah. Amin. Wa iyyakum khairal jaza. Selanjutnya Mughufran ya. Fadhali Ummu. Bi'adzabim ba'is. Ahsan. Wa barram biwalidati. Ba kasrah sampurna sama tak biwalidati. Wa barram biwalidati. Tamam. Mimma tumbitul ardu. Lagi tahan. Mimma tumbitul ardu. Ma dua harokat saja. Mimma tumbitul ardu. Afdal. Dhalalam ba'ida. Ba'i panjang. Ba'ida. Dhalalam ba'ida. Mumtazah. Sami'an basira. Dan shotnya bagus. Lanjut. Qalu ya wailana man ba'athana. Nah, di sini ya wail. Itu dibuka fathahnya. Ya wailana. Qalu ya wailana man ba'athana. Ayo ahsanti. Ayatum bayyinah.
Tidak, bukan hak ya, tapi tak bayinat. Ayatum bayyinatun. Ahsanti. Lanjut. La khabirum basirun. Tamam. Khabirum bima ta'malun. Nanti. Dollu dolalam ba'ida. Hati-hati 2 harokat. Dolalam ba'ida. Dollu dolalam ba'ida. Panjangan. Dollu dolalam. Dollu dolalam ba'ida. Afdal, ahsanti. Qawlam baligha. Tamam. Faja'alnahu sami'an basira. Lagi. Faja'alnahu sami'an basira. Faja'alnahu sami'an basira. Nahu, sahunya dia 2 harokat saja. Faja'alnahu sami'an basira. Lagi. Faja'alnahu sami'an. Faja'alnahu sami'an basira. Ahsan, insyaallah. Bal huwa ayatum bayyinah. Bayinat, hati-hati. Kalau tak marbutah baru dia. Oh iya. Bal huwa ayatum bayyinatun. Man ba'athana. Kan? Man ba'athana. Tamam. Akhir. Innahu bikulli syai'in basirun. Lagi. Innahu bikulli syai'in basirun. Shinnya dibuka. Syai'im. Innahu bikulli syai'in basirun. Tamam. Ahsan. Syukran Ustazah. Selanjutnya Kak Nadesia, tafadhali. Naam Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, coba lahnya dibuka. Billah, enggak billah. Billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi, jangan la, billahi, billah. Fathah turun rahangnya. Billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afdal. Bi'adzabim ba'isin. Wa barram biwalidati. Lagi, waba. Fathahnya sempurnakan. Wabarrom. Wa barram biwalidati. Ya, tamam.
mimma tumbitul ardu Ahsan. dhalalam ba'ida. Lagi ainnya jangan seperti menelan ya. Ba'i. Tekanannya ringan lagi. Ba'ida. Dhalalam ba'ida. Ya, mumtazah. Sami'an basira. Lagi basri. Basira. Sami'an basira. Basri. Basira. Basira. Ba-nya tipis, jangan basri. Basira. Sami'an basira. Afdal. Qalu ya wailana man ba'athana. Ainnya bagus. Tekan sedikit lagi. Sudah terlalu kelepasan. Ba'athana. Qalu ya wailana man ba'athana. Jamilah. Hakada. Lanjut. Ayatum bayyinatun. Tamam. La khabirum basirun. Lagi shotnya ya. Basri. Basirun. Ya. La khabirum basirun. Ahsanti. Khabirum bima ta'maluna. Lagi ainnya. Ta'maluna. Khabirum bima ta'maluna. Lagi. Ainnya dimasukkan lagi sedikit. Tekan lagi. Ta. Begitu, Lagi. Ustaz. Lagi. Ta. Ini lebih baik. Khabirum bima ta'maluna. Tapi ini agak ke hidung ya. Ta'ma. Ulangi Ustazah. Ulangi. Khabirum bima ta'maluna. Afdal. Dhallu dhalalam ba'ida. Dot yang pertama bagus. Dhallu dhalalam. Yang pertama bagus. Dhallu dhalalam ba'ida. Panjang pendeknya lagi. Dhallu dhalala. Jangan terlalu panjang di lu. Itu jangan terlalu panjang. Dhallu dhalalam ba'ida. Ahsan. Qawlam baligha. Faja'alnahu sami'an basira. Ba-nya jangan ba fathah dibuka. Basira. Faja'alnahu sami'an basira. Ahsan. Bal huwa ayatum bayyinatun. Man ba'athana. Ahsan. Innahu bikulli syai'in basiru. Basirun. Innahu bikulli syai'in basirun. Basri. Shotnya tebalkan. Basirun. Tamam. Ahsanti. Barakallahu fiki. Jazakillah khairan Ustazah. Amin wa iyyakum. Coba kita lihat sebelahnya ada apanya. Wah, kita selesaikan iqlab hari ini ya, insyaallah. Selanjutnya kita baca lagi dari awal. Silahkan Kak Yola, tafadhali. Ya, saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innahu bi'ibadihi khabirum basirun. Apalagi bi'ibadihi khabirum. Langsung. Bi'ibadihi khabirum basirun. Coba di sini. Baknya tipis, shotnya tebal. Basirun. Basirun. Sama. Basirun. Mumtazah, insyaAllah. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Lagi. Walam yaj'alni. Jimnya pantul. Walam yaj'alni. Walam Yaj. walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Lagi. Jabbaron syaqiyya. Jabbaron syaqiyya. Dan ron. Ikhfa huruf shin. Dia di makhrajnya huruf shin di tengah lidah. Jabbaron pakai nya dia. Jabbaron syaqiyya. Itu masih ron. Oh, Di tengah lagi. Nya. Ronnya. Ronsya. Nah. Jabbaron syaqiyya. Ahsan. Tsumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Lagi. Ya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ahsanti. Barakallahu fiki. Allah. Selanjutnya Ibu Suryani. Fadhali. Ya, saya. Innahu bi'ibadihi khairum basirun. Hobi. Innahu bi'ibadihi khabirum basirun. Basir. Shotnya tebalkan. Basirum. Basirun. Ahsanti. Coba sekali lagi Ummu. Innahu bi'ibadihi khabirum basirun. Lagi. Innahu. Dhamma sempurnakan. Bi'ibadihi khabiru. Hinya jangan terlalu panjang. 2 harokat saja. Innahu bi'ibadihi khabirum basirun. Ahsanti. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Ba'ath. Tak ujung lidah keluarkan Ummu. Summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Adabun alimum bima. Walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun.
Hati-hati memantul mimnya. Walahum adzabun alimum. Bun a hum a, ini hati-hati memantul. Coba sekali lagi. Walahum ada Mm-mm. walahum bima kanu yakzibun. Ahsanti barakallahu fiki. Jazakillah khairan. Wa barakallah Ustazah. Jazakallah khairan Ustazah. Iyakum. Selanjutnya Ummu Yusuf. Na'am, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu bi'ibadihi khabirum basirun Tamam. wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiyah Shin ya. Syaqiyah. Sekali lagi. wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiyah Biwalidati walam yaj'alni. Coba sekali lagi. wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran taqiyya. Ti di sini 2 harokat ya. Biwalidati walam yaj'alni. Coba sekali lagi. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran taqiyya. Lagi. Jabbaron syaqiyya. Pakai shin. Jabbaran, ini kan sudah jabbaran sakiyah. Lagi. Syaqiyya. Jabbaran sakiyah. Shin. Sya. Syaqiyya. Syaqiyah. Aywa. Jamilah. Mumtazah. Summa ba'asna min ba'dihi rusulan illa qaumihim Rusulan ila Summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Lanjut Ustazah. Iya, lanjut. Walahum azabun alimun bima kanu yaqdzibun. Nah, hati-hati kafnya jangan dipantul. Yak. Iya Ustazah. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Santi, barakallahu fiki, masyaallah. Fiki barakallahu Ustazah. Syukran Ustazah. Wan. Nah, selanjutnya Ummu Gandhi, fadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu biibadihi khabirun basirun. Lagi. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. bi'ibadihi khabi'in. Bi'ibadihi. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Wa barrum biwali. Wa barram.
Wabarum biwalidati. Roknya tasdid. Wabarrum biwalidati walam taj'alni jabbaron saqiyya. Roknya fathah. Wabarrom biwalidati walam yaj'alni bukan taj'alni. Iya. Wabarrum biwalidati walam yaj'alni. Bagaimana Ustazah? Bukan wabarrum, bukan dhammah, bukan ru, tapi ra fathah. Wabarrom. Wabarrum biwalidati walam yaj'alni jabbaron saqiyya. Biwalidati walam yaj'alni. Biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Biwalidati kasroh 2 harokat kasrohnya. Biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Fa'innya lagi. Yaj'alni. Yaj'alni jabbaron syaqiyya. Jabbaron. Baknya tasdid. Jabbaron syaqiyya. Shinnya lagi ke tengah. Syaqiyya. Jabbaron syaqiyya. Syaqiyya. Jabbaron syaqiyya. Syaqiyya. Jabbaron syaqiyya. Jabbaron syaqiyya. Jabbaron syaqiyya. Jabbaron syaqiyya. Syaqiyya. Lagi shinnya syaqiyya. Jabbaron syaqiyya. Afdal. Summa ba'asna min ba'dihi rasulan ila qaumihim. Lagi huruf ainnya ditekan. Ba'asna. Kemudian rusula, bukan rasulah, tapi rusula. Summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Rusulan. Summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaum. Rusulan ini dia masdar ya, jangan rusulan, tapi rusulan. Nah. Summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Rusulan ila qaumihim. Rusulan ila qaumihim. Rusulan bukan rusulan, rusulan. Summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun.
يكذبون. Walahum adzabun alim. Ini di sini ikhfa semua, idhar semua langsung. Walahum adzabun alimum bima kanu. Walahum adabun alimun bima kanu yaksibun. Kanu yakdzibun. Kanu yakdzibun. Ya, sama. Barakallahu fiki. Insyaallah. Barakallah. Ya. Sarallahu umurakum. Selanjutnya Ummu Aldi, fadhali. Ya, Ustazah. Saya Ustazah. Ya, betul. Silakan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu bi'ibadatihi khabirum basirun. Ibadihi. Dengan hamzah. Innahu bi'ibadihi khabirum basirun. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Ini dialirkan mim ba'dihi. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Tamam. Walahum adabun alimun bima kanu yakzibun. Tamam. Ahsanti, barakallahu fiik. Barakallah, jazakillahu khairan Ustazah. Amin, iyyakum khairal jaza. Selanjutnya Ummu Gufron, silahkan. Innahu bi'ibadihi khabirum basirun. Lanjut Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ulang dari Dari mana tadi? Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Lanjut. Ya Ustazah? Lanjut Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Coba. Tanya jangan. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Syukran Ustazah. Wah. Ya,
Kak Nadesia, tafadhali. Naam, Ustazah. Innahu bi'ibadihi khabirum basirun. Boleh sekali lagi, ini panjang pendeknya kurang sesuai. Innahu bi'ibadihi khabirum basirun. Tamam, ahsan. Wa barram biwalidati walam taj'alni jabbaron syaqiyya. Nah, boleh sekali lagi, wa barrom, sekali lagi. Wa barram biwalidati walam taj'alni jabbaron. Alam yaj'alni. Wa barram biwalidati walam taj'alni jabbaron. Ya. Bukan saja, bukan tak, tapi ya, ya. Oh ya, siap Ustazah. Ulangi Ustazah. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dan Thumma ba'athna lagi min tumma, katakan 4. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Zalnya jangan terlalu ditekan. Yakdzibun, zi. Yakdibun. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Yakdzibun, yakdzi. Yakdibun. Ya. Nah, boleh diulangi sekali lagi? Oh ya, Ustaz. Hilang. Halo. Layarnya hilang, Ustaz. Iya. Tergeser. Sebentar saya. Baik. Belum. Nah. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Belum ke mim ya. Alimum bima. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Yakdi. 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 Tamam. Yakdibun. Jangan ditekan lidahnya ya. Jangan digigit. Tamam. Ulangi Ustazah. Boleh. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Ya, tamam. Ahsanti. Barakallah. Oke. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai hari ini di materi iqlab ya. Sekali lagi iqlab itu dia proses mengganti huruf nun ya menjadi mim ya bunyinya dengan gunnah yang sempurna atau yang kamilah ya. Tingkatannya 3 sampai 4 harokat. 2 sampai 3 harokat. Kemudian tadi saya lupa ya. Lambang untuk ikhfa itu mim yang berdiri ya. Mim yang berdiri. Seperti ini. Ya. Nah, jadi dia nanti ada juga di Al-Qur'an itu tanda mimnya tapi mim ufukiyah namanya mim yang baring begini. Ya. Nah, kalau mim yang begini itu mimnya yang wajib berhenti ya. Tapi kalau mim untuk ikhfa dia yang seperti ini, yang berdiri mimnya.
ke bawah. Ya. Jadi kalau dapat tanwin atau nun sukun ya, di atasnya ada mim. Tapi ini lambangnya khusus untuk ya di Rosem Utsmani Madinah, Mushaf Madinah ya. Ada juga di di Rosem Utsmani yang Indonesia, cetakan Indonesia ada. Cuman yang posisi tanwinnya yang seperti ini ya, yang seperti ini itu saya enggak tahu bagaimana kalau di mushaf Indonesia yang tanwin yang begini. Nah, kalau di Indonesia itu nunnya nunnya sama begini ya. Ada mim di atas mimnya, ada mim di atas nunnya. Nah, itu ya untuk review materi hari ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikunna. Untuk kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita ambil materi idgham ya, idgham insyaallah باذن taala. Naktafi bihaqadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan ummahat akhwat? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Jazakallahu khairan, Ustazah. Waalaikumsalam.